6. Implicit differentiation. Okay, at the end of this topic, students should be able to understand the type of implicit function, obtain the derivative of implicit function, and use the appropriate technique of differentiation to differentiate implicit function. Okay, sebelum ni kita differentiate biasa tu kan, macam explicit function bila kita differentiate x with respect to x kan. So ini kita differentiate macam biasa je lah. Okay, kalau implicit function ni kita kena differentiate y with respect to x kan. Kalau differentiate y kita with respect to x, kita akan dapat dy over dx. Okay, differentiate 2y square with respect to x, kita akan dapat 4y, tapi we need to write down dy dx. Sama juga yang ni, differentiate e to y, kita dapat 2e to y, tapi belakang tu kena letak dy dx. Okay, tu yang kita panggil implicit differentiation. Okay, so procedure for implicit differentiation. First step, we need to differentiate both sides of the implicit function with respect to x. Second step, allocate the terms with dy dx on one side of the equation. So step 3, factor out dy dx, and 4, solve for dy dx. Okay, so look at example 21, find dy dx by implicit differentiation. Okay, so we have x square plus y square equals to xy. Okay, so kita differentiate x square plus y square. Lepas tu yang ni kita differentiate xy kan. Okay, differentiate x square tak ada masalah, dapatlah 2x. Okay, differentiate y square, kita differentiate macam biasa, dapat 2y, but we need to write down dy dx sebab dia tak ada x kan, tapi kita kena differentiate juga. So kita differentiate dia, tapi kita kena letak dy dx. Okay, so kalau yang xy ni kita guna product rule. Ingat lagi product rule. So u equals to x, v equals to y. So u prime equals to 1, v prime equals to dy dx. Ingat lagi product rule yang ni, u v prime plus v u prime kan. Okay, so u v prime dapat x dy dx plus y times 1. Okay, so dah dapat macam ni. Okay, so kita allocate yang ada dy dx tu letak sebelah kiri. So yang ada dy dx tu y dy dx, yang ni bawa di sebelah kiri x minus x dy dx. So yang tak ada dy dx tu bawa di sebelah kanan. So y minus 2x. Okay, so lepas tu kita factor out dy dx. So we have 2y minus x dy dx equals to y minus 2x. Okay, so kita we need to solve for dy dx. So dy over dx equals to y minus 2x. Yang ni bawa dia ke sebelah kanan, dia jadi bahagilah 2y minus x. So this is the answer. Okay, so look at B. B, we have x cubed minus xy plus y square equals to e to y. Okay, differentiate ni kita dapat, differentiate ni dapat 3x square. Differentiate yang ni tadi kita guna product rule kan. Dia sama je macam tadi, so kita ambil letak kat sini ni. Dia sama yang ni tadi. Kan yang ni. Yang kita differentiate yang ni tadi. So kita letak dekat situ je lah, ambil je lah. Kan. Sebab kita baru buat. So sebab kita ada ni kita dapat x dy over dx plus y. Kan. Okay, so next kita differentiate y square dapat 2y dy dx.
Okey, yang ni differentiate ni dapat 2e to y. Cubanya ada du dx lah. Okey, so kita solve dapat ni. Lepas tu kita nak kena allocate dy dx tu left hand side kan. So ada 2y dy dx minus x dy dx. Lepas tu yang ni bagi sebelah kiri minus 2e to y dy dx. So yang tak ada y bawa pergi sebelah kanan. Yang tak ada ni kan. Ni bagi sebelah kanan jadi negatif 3x square. Ni jadi positif y minus 3x square lah. Okay, so kita pun factor out dy dx. Factor out dy u 2y minus x minus 2e to y dy dx equals to y minus 3x square. Okay, solve for dy dx. So kita solve yang ni buat di sebelah kanan jadi bahagilah. So jawapan dia dy dx equals to y minus 3x square over 2y minus x minus 2e to y. Okay, faham ke? Macam yang ni kita differentiate sign kan. Differentiate sign dapat cos x square y. Tapi we need to differentiate function in sign tu. So differentiate x square y. Okay, yang ni differentiate dapat 2y dy dx. So differentiate 3 dapat 0. Okay, so yang ni kita kena guna product rule kan. U equals to x square, v equals to y. So u prime equals to 2x, v prime equals to 1 dy dx. Okay, so sebab tu kita dapat x square dy dx plus 2xy plus dy u2 2y dy dx. Okay, so kita allocate yang ada dy dx tu, yang ni kita expand dulu kan, dapat ni setiap ni kita darab dengan ni lah. Okay, so sebab tu dapat x square cos x square y dy dx plus 2xy cos x square y. Okay, lepas tu plus 2y dy dx. So kita allocate yang ada dy dx tu. So yang tak ada kita bawa pergi sebelah kanan. Sebab tu jadi negatif 2xy cos x square y. Okay, so yang ada dy dx ni kita factor out. Factor out, lepas tu kita solve for dy dx. So jawapan dia macam ni. Okay, so D ni kita differentiate. Ni kan, differentiate x tu dapat 1 plus dy dx. Kan, differentiate x dapat 1, differentiate y dapat dy dx. Okay, so yang ni kita kena guna quotient rule. Kan, u equals to 1 minus y, v equals to x square. Okay, so u prime equals to negative dy dx, v prime equals to 2x. Okay, so ingat lagi v u prime minus u v prime over v square. So kita ada x square darab dengan negative dy dx minus u1 minus y times 2x over x to the power of 4. Kan kita pun tulis kat sini. Sorry, sini lah. Over x to the power of 4. Kan, so kita tulis negative x square dy dx minus 2x 1 minus y over x to the power of 4.
Okay, x to the power of 4 tu kita bagi sebelah sana, dia jadi darab x kuasa 4 tambah dengan x kuasa 4 dy dx equals to negative x square dy dx minus x times 1 minus y. Okay, so sekarang kita simplify. Kita allocate kan yang ada dy dx tu plus x square dy dx negative 2x times 1 minus y minus x power 4. Okay, so yang ni kita factorize dy dx equals to negative 2x, yang ni darab je lah, tambah 2xy minus x power 4 over pula. Okay, so dy dx, so for dy dx kita akan dapat negative 2x plus 2xy minus x power of 4 over x power of 4 plus x square. So this is the answer. Okay, next. Okay, untuk yang ni kita guna product rule kan. Differentiate ni guna product rule. So we have u equals to for y, v equals to e3x. So v prime dapat 4 dy dx, v prime dapat 3e3x. Okay, so kita dapat 12ye3x plus, ingat lagi product rule, u v prime plus vu prime. Okay, so 4e3x dy dx. Untuk yang ni baru kan, lepas tu differentiate ni plus 2y cos y square dy dx equals to 0. Okay, so kita allocate yang ada dy dx tu for e3x dy dx plus 2y cos y square dy dx equals to negative 12y e3x. Okay, so factorize factor dy dx. Negative y dx. Okay, so dy dx equals to negative 12y e3x over 4e3x plus 2y cos y square. So this is the answer lah. Okay, untuk yang ni pun kita guna product rule juga kan. U equals to 2x square, v prime equals to 4x, v equals to ln 3x, so v prime equals to 1 over 3x times 3, so dapat 1 over x lah. Okay, so kita pun guna product rule, jadi 2x square over x plus 4x ln 3x equals to 3
dx plus dengan 2 cos x negative sin x. Okay, so different yang ni boleh cancel, so dapat 2x plus 4x ln 3x equals to 3 dy dx plus 2 cos x negative. Kan sebab saya negatif, positif jadi negatif sin x. Okay, so allocate dy dx tu jadi negatif 3e dy dx. So yang mana tak ada tu bawa di sebelah kanan. Sin x tolak 2x tolak 4x ln 3x. Okay, so solve for dy dx equals to negative 2 cos x sin x minus 2x minus 4x ln 3x over negative 3e 3y. Okay, so you boleh buat sendiri ke? Saya tunjuk jugalah ni 14 kan. Okay, so yang ni kita guna product rule juga. U equals to Y, V equals to ln x cube. So U prime equals to dy dx, U prime equals to 1 over 4x cube jarak dengan 12x square. So simplify ni, so dapat 3 per x. Okay, so yang ni u v prime plus kan. So y berat dengan 3 over x. Lepas tu tambah dengan ln 4x cube dy dx. Okay, tambah tangent tu. Saya check. Okay, so betul lah differentiate tangent dapat secant square 2y, lepas tu jarak dengan 2 lah dy dx kan. Lepas tu yang ni pun kita guna product rule juga. Product rule, so u equals to x power 4, u equals to 4x cube, v equals to u square, so v prime equals to 2y dy dx. So kita tulis 2x4 y dy dx plus dengan 4x cube y square. Okay, so kita ada 3y over x plus dengan ln 4x cube dy dx plus 2 secant square 2 secant square 2 secant square 2y dy dx equals to 2x to the power of 4y dy dx plus 4x cube y square. Okay, lepas tu kita allocate yang ada dy dx ln 4x cube dy dx
plus 2 secant square 2y dy dx minus 2x power of 4y dy dx equals to 4x cube y square. Jangan lupa bawa ke kiri, minus 3y over x. So factor dy dx. Kan factor dy dx. Okay, sebelum kita factor tu, yang ni macam nanti kalau kita bahagi dia jadi bahagi banyak kali kan. So apa kata kita samakan penyebut untuk yang ni. So yang ni jarak dengan x over x. Kan kita samakan penyebut jarak x over x. So dia akan jadi 1 4x cube plus 2 secant square 2y minus 2x power of 4y dy dx equals to dia jadi 4x cube 4x to the power of 4 lah kan, sebab darab dengan x tu 4y square minus 3y over x. Okay, so jadi dy dx equals to yang ni akan jadi bahagi duduk sini lah kan. So jadi 4x to the power of 4 y square minus 3y over x itu 1 4x cube plus 2 secant square 2y minus 2x power of 4 y. Okay, so ini jawapan dia.